کیتے گل بات کیتے یا شروع کرن لگا وا سورہ بقرہ میرے سامنے آ دوسرا پار رب العالمین دا قرآن ہے فرمایا وا اذا سألک عبادی انی فانی قریب انج نہیں یار آغاز کے اندر اگر ٹلی سبحان اللہ ہوئے گی تو میں قرآن نہیں سنا سکاں گا تو انہوں پتہ ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر میں زیادہ تو زیادہ رب دا قرآن سنا سکا آقا دا فرمان سنا سکا اور قرآن سنان دے صدقے میری نیت خاص ہے اللہ دی قسم رب دنیا تے بھی رنگ لا دے گا تے اگلے جہان بھی رنگ لا دے گا فرمایا وا اذا سألک عبادی انی فانی قریب انج نہیں آلے ادھر آلے نہیں بولے سارے مل کے آکھو سبحان اللہ جنہ آلے بھی گوڑے پھڑ کے بیٹھے نے نا جنہ گوڑے چھٹے کوئی نہیں میں پھر کہاں گا رب دے سہارے ہو کے بیاہ کرو رب دے گھر اندر آنے ہیں تے گوڑیاں دے سہارے کی بہن ہے رب دے سہارے بہو تے رب دا قرآن سنو فرمایا وا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون رب العالمین دا قرآن ترجمے تے غور کرے آجے جنہ بیلیاں نو اندر جاگہ مل گئی وہ بالکل مل گئی ہے جنہ نو نہیں ملی وہ باہر ہی ان بیٹھن رب العالمین دا قرآن فرمایا سونے محبوبہ جدو میرے بندے تے تواڈے امتی میرے بارے آ کے تواڈے کول سوال کرن نا تو ساڈا رب ساڈے کول کنی کو دور ہے 1 میل دا فاصلہ ہے یا 2 میلہ دا فاصلہ ہے یا 3-4 میلہ دا فاصلہ ہے یا زیادہ میلہ دا فاصلہ ہے تے سونے اعلان کر دیا جے انی فانی قریب تواڈا رب تواڈے کول بالکل قریب ہے تواڈا رب تواڈے بالکل تواڈا رب تواڈے بالکل جنی دیر توجہ نہ ہوئی میں قرآن کی سنانا تانوں تواڈا رب تواڈے بالکل بولو بالکل اجیب دعوت الداع اذا دعان جدوں تسی رب نو پکار دیو رب تواڈی پکار سندا وی ہے تواڈی پکار سندا وی ہے تے تانوں ویندا وی ہے ربا سونیا کنا کو قریب ہے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید فرمایا میں تہاڈی شار اگ نالوں بھی نیڑے آ او جیڑا رب شار اگ نالوں نیڑے آ نا او رب اپنے محبوب کولو اعلان کرواندا پیا ہے غیب دیاں خبراں دین والیا اعلان کر دے سراج منیرہ دے چہرے والیا اعلان کر دے مازاغ دے کاجل والیا اعلان کر دے یاسین دیاں شیریاں والیا اعلان کر دے طٰہٰ دیاں شاناں والیا اعلان کر دے ودھوہا دے چہرے والیا اعلان کر دے سونیا ربا کی اعلان ہے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اس آیت شان نزول کی ہے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک او بندہ آیا ہے جن نے آپ دے چچا امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے آن والا وحشی آیا ہے جن نے میدان احد دے اندر آپ دے چچا نو شہید کیتا ہے آپ دے چچا دے نال آپ دیاں دوریاں رشتے داریاں نے ایک تے آپ دے حقیقی چچا نے ایک آجس لونڈی دا دودھ آپ علیہ السلام نے پیتا ہے اسے لونڈی دا دودھ آپ دے چچا امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے دوریاں رشتے داریاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نے آقا علیہ السلام میدان احد دے اندر نے وحشی بیٹھا ہویا تاغ لگا
के बैठा है, ये इनाम दे चक्कर अंदर बैठा है, आप नू शहीद करने वास्ते बैठा है। मैदान ओहद अंदर आप दे चचा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए ने। केड़े चचा अमीर हमजा ने? आका फरमांदे ने चचा जी जिदों मैं तुहाडा चेहरा वेखना मैनू मेरा अबू याद आ जांदा है। जिदों मैं तुहाडा चेहरा तकना वा मैनू मेरा अबू हकीकी अबू याद आ जांदा। आप ते ओ चचा अमीर हमजा जिन्ने आप नाल मुहब्बत भी बड़ी कीती है, जिन्ने आप नाल प्यार भी बड़ा कीता, जिन्ने आप नाल शफकत भी बड़ी कीती है। मैदान ओहद अंदर आप नू शहीद कर दिता गया है। शहीद भी किंजदा कीता गया, आप दा मुसला कीता गया, आप दा नक कट दिता गया है, आप दे कन कट दिते गए ने, आप दे हत्थां दे भोरे कट दिते गए ने, आप दे पांव कट दिते गए ने। ते आका अलैहिस्सलातो सलाम फरमांदे ने अल्लाह दी कसम अगर अज मेरी फुफी ना इथे आई होंदी मैदान ओहद अंदर, अज मेरी फुफी ना आंदी ते मैं अपने चचा दी लाश नू इंज ही रह दिंदा। मेरे चचा दी लाश जानवर खा जांदे, परिंदे खा जांदे, कल क़यामत वाला दिन होंदा। मैदान ओहद दी जमीन ने भी गवाही देनी सी, इन्हां जानवरां ते परिंदियां भी मेरे चचे दी शहादत दी गवाही देनी सी। और शहीद कौन है जिन्हां दे बारे रब दा कुरान कहंदा है, फरमाया वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात। तवज्जो करिए जेड़ा नुकता मैं तुहानू दसना चाहना। फरमाया वाला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। फरमाया लोगों जेड़ा मेरे रास्ते के अंदर इस्लाम दे परचम नू बुलंद करदा करदा, जेड़ा मेरे रास्ते के अंदर कुरान और सुन्नत के निफाज की खातर, जेड़ा मेरे रास्ते के अंदर मेरे महबूब के पैगाम नू बुलंद करदा करदा, इस्लाम के परचम नू बुलंद करदा करदा अपनी जान का नजराना पेश कर देवे, इन्हां नू मुर्दा ना आखिया जे बल अहयाउन, ए जिंदा ने, ए जिंदा ने, ए जिंदा ने। ओ लोगों मैनू दसो जे अगर शहीद जिंदा है तो